श्रीमद् भगवद गीता। ओम श्री परमात्मने नमो। अथ श्रीमद् भगवद गीता अथ प्रथमो अध्याय अर्जुन विषाद योग। धृतराष्ट्रवाच धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे संवेतायुयुत्सवा मामका पाण्डवाक्षैव किं कुर्वत् संजय। संजय उवाच दृष्ट्वा तु पाण्डवानीकं व्यूढं दुर्योधनस्तदाचार्यमुपसम्मय राजा वचनं ब्रवीत् पश्येतां पाण्डुपुत्राणामाचार्यमहतीं च मूं व्यूढा द्रुपदपुत्रेण तव शिष्येन धीमता। अत्र शूरा महेश्वासा भीम अर्जुन समायुधि युयुधानो विराटक्ष द्रुपदक्ष महारथा धृतकेतुक्षे किताना काशीराजक्ष वीर्यवान् पुरुजिन्तु जिन्तकुन्ती भोजक्ष शैब्यक्ष नरपुङ्गवा युधामन्योक्ष विक्रान्त उत्मोजाक्ष वीर्यवान् सौभद्रो द्रौपदेयाक्ष सर्व एव महारथा अस्माकं तु विशिष्टा ये तानि बोध द्विजोत्तम। नायका मम सैन्यस्य संज्ञार्थतान् ब्रवीमि ते भावन भीष्मक्ष कर्णक्ष कृपक्ष संमिन्तजे अथत्थामा विकर्णक्ष सौमदत्तिस्तथैव च अन्य चे बहवः शूरा मदर्थे त्यक्तजीविता नानाशस्त्रप्रहरणा सर्वे युद्धविशारदा अप्यार्तं तदस्माकं बलं भीष्माभिरक्षितं पर्याप्तं त्विदमेतेषां बलं भीमाभिरक्षितम् अयनेषु च सर्वेषु यथा भागं वस्थिता भीष्ममेवाभिरक्षन्तु भवन्तः सर्व एव हि तस्य सज्जन् यन्हर्षं कुरु वृद्ध पितामह सिन्नादं विन्ध्योच्चे शङ्खदद्मो प्रतापवान् तथा शङ्खाशभेयर्क्ष पन्वानक गोमुखा सहसैवाभ्यहन्यन्त सशब्दस्तु मूलोऽभवत्। तथा शैर्तैर्यैर्युक्ते महती स्यन्दने स्थितो माधवा पाण्डवश्चैव दिव्यो शङ्खो प्रद्युमतु पाञ्चजन्यः ऋषिकेशो देवदत्तधनञ्जय पौण्ड्रदद्मो महाशङ्ख भीमकर्मा वृकोदर अनन्तविजयं राजा कुन्तीपुत्रो युधिष्ठिर नकुलसहदेवक्ष सुघोषं मणि पुष्पको काशयक्ष परमेश्वास शिखण्डी च महारथा धृष्टद्रुमो विराटक्ष सातकीक्षापराजिता द्रुपदो द्रौपदेयाक्ष सर्वशा पृथिवीपते सौभद्रक्ष महाभावो शङ्खादध्मु पृथिक् सघोषो धृतराष्ट्राणां हृदयानि व्यधारयत् नभक्ष पृथ्वीं चैव तुमुलोऽभ्यनु नादयन् अथ व्यवस्थितान् दृष्ट्वा धर्तराष्ट्रान् कपिध्वज प्रवृत्ते शस्त्रसम्पाते धनुरुद्धम्य पाण्डव ऋषिकेशं तदा वाक्यमिदमाह महीपते। अर्जुनवाच सेनयोरुभयोर्मध्ये रथं स्थापयमेच्युत यावदेतान्निरीक्षेऽहं योद्धुकामान् वस्तुतान् कैमर्या सह यो द्रव्यमस्मिन् रणसमुद्यमे योत्यस्मान्नवेक्षेऽहं य एतेऽत्र समागता धार्तराष्ट्रस्य दुर्बोध्य प्रियचिकीर्षव। संजय उवाच एवमुक्त्वा ऋषिकेशो गुडाकेशेन भारत सेनयोरुभयोर्मध्ये स्थापयित्वा रथोत्तमः भीष्मद्रोणप्रमुखतः सर्वेषां च महीक्षिताम् उवाच पार्थ पश्येतानस्वेतान् कुरूनिति तत्र पश्यतितान् पार्थ पितॄनथ पितामहान् आचार्यान् मातुलान् भ्रातान् पुत्रान् पौत्रान् सखींस्तथा
क्षरूरान् सुहृक्षैव सैन्ययोरुभयोरपि तान् समीक्ष स कौन्तेय स्वारन् सर्वान् बन्धून् वस्थितान् कृप्य याविष्ठो विषीदन्निदं ब्रवीत् अर्जुनवाच ज्येष्ठं स्वजनं कृष्णं युयुत्स्थं उपस्थितं सीदन्ति मम गात्राणि मुखं च परिशुष्यति वेपयुत्थुक्षशरीरे मे रोमहर्ष जायते गाण्डीवं संसृते हस्तात् वक्चैव परिधत्वते न च शक्नोम्यवस्थान्तु भ्रमतीव च मे मना निमित्तानि च पश्यामि विपरीतानि केशव न चेश्रेयोऽनुपश्यामि हत्वा स्वजन्माहवे न काङ्क्षे विजयं कृष्ण न च राज्यं सुखानि च किं नो राजयेन् गोविन्द किं भोगैर्जीवितेन वा योषा येषामर्थे काङ्क्षितो नो राज्यं भोगसुखानि च त इमेव स्थिता युद्धे प्राणास्तत्यक्त्वा धनानि च आचार्या पितरा पुत्रास्तथैव च पितामह मातुला श्वशुरा पौत्रा श्याला सम्बन्धिनस्तथा एतान् हन्तुमिच्छामि घ्नतोऽपि मधुसूदन अपि त्रैलोक्यराज्यस्य हेतुकिन्नु मही कृते निहत्य धर्तराष्ट्रनाका प्रीतिस्या जनार्दन पापमेवाक्ष ये दस्मान् हत्वेतानाततायिना तस्मान्नहर्व्यं हन्तु धृतराष्ट्रं स्वबान्धवान् स्वजनं हि कथं हत्वा सुखिनं स्यां माधवा यद्यप्येते न पश्यन्ति लोभोपहतचेतसा कुलक्षकृतं दोषम् मित्रद्रोहे च पातकां कथं न ज्ञेयस्माभिः पापादस्मानि वर्तितुं कुलक्षकृतं दोषं प्रपश्यादिर्जनार्दन कुलक्ष्य प्रणश्यन्ति कुलधर्मा सनातना धर्मे नष्टे कुलं कृत समधर्मोऽभिभवत्युत अधर्माभिभवात् कृष्ण प्रदुष्यन्ति कुलस्त्रिय स्त्रीषु दृष्टासु वार्ष्णेय जायते वर्ण संकरो नरकायैव कुलघ्नानाकुलस्य च पतन्ति पितरो शालुप्तपिण्डोदकक्रिया दोषरे ते कुलघ्ना वर्णसंकारके उत्साद्यन्ते जातिर्धर्मा कुलधर्माक्षता उत्सन्कुलधर्माणां मनुष्याणां जनार्दना नरके नियतं वासो भवेतीत्यनुशृषम् अहो बत महत्पापं कर्तुव्यवसिता वयं यद्राजसुखलोभेन हन्तु स्वजन्मुद्यता यदि माम प्रतीकारं शस्त्रं शस्त्रपाणये धृतराष्ट्रारणे हन्युस्तन्मे क्षेमतरं भवेत् सञ्जय उवाच एकमुक्त्वार्जुनं सङ्ख्ये रथोपस्थ उपाविशत् विसर्ज्य संशरं चापं शोकसंविघ्नमानसा ॐ तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुनसंवादे अर्जुनविषादयोगो नाम प्रथमोऽध्यायः अथ द्वितीयोऽध्यायः सांख्ययोगः सञ्जय उवाच तं तथा कृत्याविष्टं श्रुपूर्णाकुलेक्षणं विषीदन्तमिदं वाक्यमुवाच मधुसूदन श्रीभगवानुवाच कुतस्त्वाकशलमिदं विस्मये समुपस्थितम् अनार्यजुष्टं स्वर्गं कीर्तिकरमर्जुन कैलभ्यं मासं गम पार्थ नैतत्व्युपपद्यते क्षुद्रं हृदये दौर्बल्यं त्यक्तवोत्तिष्ठ परन्तप अर्जुनवाच कथं भीष्ममहं शङ्खो द्रोणं च मधुसूदन इषुभिः प्रतियोत्स्यामि पूर्जहारा वरीसुदन् गुरुन् हत्वा हि महानुभवान् श्रेयो भोक्तुं भैक्षं इह लोके हत्वार्थकामास्तुं गुरूनिहैव भञ्जीय भोगान् रुधिरप्रदिग्धान् न चैत्यदिध्य कतर्नो गर्यो
यदा जयेम यद्दीवानो जयेयु यानेव हत्वा न जिजीविषाम स्तेव स्थिता प्रमुखे धृतराष्ट्र कार्पण्यदोषोपहत्स्वभाव पृच्छामि त्वां धर्मसम्मूढचेता यच्छ्रेयस्नाशितं ब्रूहि तन्मे शिष्यस्तेऽहं शाधिमात्वमाप्रणं प्रपन्नं मम न हि प्रत्यक्ष्यामि माप्नुद्याद् यच्चोको मुच्छोषन्मिन्द्रियाणाम् अवाप्य भूमावसक्तमृदं राज्यं सुराणामपि चाधिपत्यम् संजय उवाच एवमुक्त्वा ऋषिकेशं गुडाकेश परन्तप नयो तस्य इति गोविन्दमुक्त्वा तूष्णी बभूवः तमुवाच ऋषिकेश प्रहसन्निव भारत सैन्ययोरुभयोर्मध्ये विषीदत्तमिदं वच श्रीभगवानुवाच अशोचयानवशोचत्स्वं प्रज्ञावादाक्षं भाषसे गतासु न गतासूक्ष्मं नानुशोचन्ति पण्डिता न तत्तवेवाहं जातु नासं न त्वं निमे जनाधिपा न चैव न भविष्यामः सर्वे व्यमत्परं देहिनोऽस्मिन् यथा देहे कौमारं यौवनं जरा तथा देहान्तरप्राप्तिर्धीर्स्तत्र न मुद्यति मात्रा सर्पाशास्तु कौन्तेय तोषन् सुख दुःखदा आगमापायिनो नित्या सन्तास्तितिक्षस्व भारता यन् हि न व्यथयन्त्येते पुरुषं पुरुषर्षभ समदुःख सुखं धीरं सोमृतत्वाय कल्पते नासतो विद्यते भावो नाभावो विद्यते सता उभयोरपि दृष्टो सत्त्वन्योत्सतत्वदर्शिभिः अविनाशी तु तदिद्धि येन सर्वमिदं ततं विनाशमय व्यस्यास्य न कश्चित् कर्तुमर्हति अन्तवन्त इमे देहा नित्यस्योक्ता शरीरिणा अनाशिनो प्रमेयस्य तस्माद्युध्यस्व भारता य एनं वेत्ति हन्तारं यक्षेनं मन्यते हतम् उभोतो न विजानीत्यो नायं हन्ति न हन्यते न जायते म्रियते वा कदाचिन्नाय भूत्वा भविता वा न भूयये अजो नित्यक्षाक्षतोऽयं पुराणो न हन्यते हन्यमनाने शरीरे वेदाविनाशिनं नित्यं य एनमजमव्यं कथं स पुरुषो पार्थकं क घातयति हन्तिकं वासांसि जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृहति नरोपानि पराणि तथा शरीराणि विहाय जीर्णान्यानि संयाति नवानि देहि नैनं छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनं दहति पावका न चैनं खेदयन्त्यापो न शोष्यति मारुता अच्छेद्यो यमादोऽयं केभ्यो शोष एव च नित्यसर्वगतस्थाणुर्जलोऽयं सनातना अव्यक्तोऽयं चिन्तयोऽयं विकार्योऽयमुच्यते तस्मादेवं विदित्नैवं नानुशोचित महर्षि अचैनं जातं नित्यं वा मन्यसे मृतं तथापि त्वं महाभावो नैवं शोचितुमर्हसि जातस्य हि ध्रुवो मृत्युर्ध्रुवं जन्म मद्भृतस्य च तस्मात् परिहार्यर्थेन त्वं शोचितुमर्हसि अव्यक्तादीनि भूतानि व्यक्तं ध्यानि भारत अव्यक्तनिध्यान्येव तत्र का परिदेवना आशर्वत्य पश्यति कशिदेन माशर्वदति तथैव चान्ये आशर्वध्ययनमन्यं शृणोति श्रुत्वाप्येनं वेद न चैव कश्चित् देहि नित्यं वध्योऽयं देहे सर्वस्य भारता तस्मात् सर्वाणि भूतानि न त्वं शोचितुमर्हसि स्वधर्ममपि चावेक्ष न विकम्पतुमर्हसि धर्मयादि
युद्राच्छेयोऽन्तराक्षेत्र यस्य न विद्यते यच्छया चोपन्नं स्वर्गद्वारं पावृतं सुखिनं श्रुत्या पार्थं लभन्ते युद्धमीड्यशम् अथ चेतमिमं धर्म्यं सङ्ग्रामं न करिष्यसि तथा स्वधर्मकीर्ति च हित्वा पापं वाप्स्यसि अकीर्ति चापि भूतानि कथयिष्यन्ति ते वयां सम्भावितस्य चाकीर्ति मरणादतिरिच्यते भयाद्रणादु परतं मत्स्यन्ते त्वं महारथा येषां च त्वं बहुमतो भूत्वा यसि लाघवम् अवाच्य वादाक्षं बहून् वदिष्यन्ति तवाहिता निदन्तस्तव्य सामर्थ ततो दुःखन्तरनु किम हतो वा प्राप्यसि स्वर्गं जित्वा वा भोक्ष्यसि महीम् तस्मादुत्तिष्ठ कौन्तेय युधाय कृतनिश्चये सुखदुःखे समे कृत्वा लाभो जयो ततो युद्धाय युज्यस्वं नैवं पापं वाप्यसि एषा ते विहिता साङ्ख्यो बुद्धिर्योगे त्वमां शृणु बुद्ध्या युक्तो यत् या पार्थ कर्मबन्ध प्रहायसि निहाभिक्रम नाशोऽस्ति प्रत्यवायो न विद्यते स्वल्पमप्यस्य धर्मस्य त्रायते महतो भया वयस्यात्मिका बुद्धिरेके कुरु नन्दन बहुशाखा महानन्ताक्ष बुद्धयो व्यव्यस्यायिनां यामिमा पुष्पितां वाचं प्रवदन्त्यवत् विपक्षिता वेदवारता पार्थ नायदस्तीति वादिना कामात्मानं स्वर्गपरा जन्म कर्म फलप्रदां क्रिया विशेष बहुलां भोगेक्षरगतिं प्रति भोर्गेशः प्रसक्तानात्या प्रहर्त चेतसां या व्यवस्यात्मिका बुद्धि समाधो न विद्यते त्रैगुणविषया वेदा निस्त्रैगुण्यो भवार्जुन निरङ्गो नित्यः सत्वर्थो नियोगक्षेम आत्मवान् यावानर्थ उत्पाने सर्वतः सम्पुलुतोदके तावान् सर्वेषु वेदेषु ब्राह्मणस्य विजानत कर्मणि एवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्मफलहेतुर् भूमौ तु ते सङ्गोऽस्मत्कर्मणि योगस्त कुरु कर्माणि सङ्गत्यक्त्वा धनञ्जये सिद्धिदो समो भूत्वा समत्वं योग उच्यते दुरेण हावरं कर्म बुद्धियोग धनञ्जये बुधो शरणं मन्विच्छ कृपन्ना फलहेतवा बुद्धियुक्तो जहातिह उभे सुकृतदुष्कृते तस्माद्योग्याय युज्यस्व योगकर्मसु कौशलं कर्मजं बुद्धियुक्ता हि फलं त्यक्त्वा मनीषिणा जन्मबन्ध विनिर्मुक्ता पदं गच्छन्तय नामयं यदा ते मोहकल्लिलं बुद्धिर्व्यर्तिर्पश्यति तदा गन्तासि निर्वेदं श्रोतव्यश्रुत्यस च श्रुतिविप्रतिपन्ना ते यदा सत्या सती निश्चला समाधवा वत्सला बुद्धिस्तदा योगं वाप्स्यसि अर्जुनोवाच स्थितप्रज्ञस्य का भाषा स्माधिर्यस्य केशवास्तदि किं प्रभाषेत किमासीत व्रजेत किं श्रीभगवानुवाच प्रजहाति यदा कर्मान् सर्वान् पार्थमनोगतान् आत्मैवात्मना तुष्टः स्थितप्रज्ञस्तदोचयति दुःखेष्वनुदिनकर्मणा सुखेषु वित्स्पृह वित्तराग भये क्रोध स्थितिधर्म निरुच्यते य सर्वत्रानभिनश्येत्तत्प्राप्य शुभाशुभं नाभिनन्दन्ति न द्वेष्टि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता यदा संहर्ते चायं कूर्मो गणीव सर्वशा इन्द्रियार्थभयस्तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता विश्यानिर्वर्तन्ते निहारस्य देहिना रसवर्ज रसोऽप्यस परं दृष्ट्वा निवर्तते
यत्ततोहापि कौन्तेय पुरुषस्य विपक्षत इन्द्रियाणि प्रमाथीनि हरन्ति प्रसम्मना तानि सर्वाणि संयम्य युक्त आसीत् मत्परा वशे हि यस्य इन्द्रियाणि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता ध्यायतो यान्पुंसं सङ्गस्तेषु पूजायते सङ्गसंज्ञाते कामात् क्रोधोऽभिजायते क्रोधाद्वति सम्मोह समोहत स्मृति विभ्रम स्मृतिभ्रंशात् बुद्धिनाशो बुद्धिनाशात् प्रणश्यति रागदेश विमुक्तेस्तु विषयानिन्द्रेशरन् आत्मशैव विधैर्यात्मा प्रसादमधिगच्छति प्रसादे सर्वदुःखानां हानिस्योपजायते प्रसञ्चेतसो हाशु बुद्धिः प्रवर्तिष्ठते नास्ति बुद्धियुक्तस्य नाचुक्तस्य भावना न चाभाव्यत् शान्तिर्शान्तस्य कुतः सुखम् इन्द्रियाणां हि चरतां यन्मनो नुविद्यते तदस्य हरित प्रज्ञां वायुर्नावमिवाम्भसि तस्मादस्य महाबाहो निगृहीतानि सर्वशा इन्द्रियाणि यार्थभयस्तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता न निशा सर्वभूतानां तस्यां जागर्ति संयमी यस्य जागृति भूतानि सा निशा पश्यतो मुने आपूर्यमाण चल प्रतिष्ठं समुद्रमाप प्रविशन्ति यदत तदत्कामाय प्रविशन्ति सर्वे स शान्तिमाप्नोति न कामकामी विहाय कामान्य सर्वान् मुपमाक्षरन्ति निःस्पृह निर्ममो निरहङ्कार स शान्तिमधिगच्छति ईशा भ्रामी स्थिति पार्थ नैना प्राप्य विमुह्यति स्थित्वा वास्यमन्तकालेऽपि ब्रह्मनिर्वाणं मृच्छति ओम तत्सति श्रीमद्भगवद्गीता सुपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्ण अर्जुन संवादे सांख्ययोग नाम द्वितीयोऽध्यायः।